En ce qui concerne les transfusions sanguines, tout d'abord, il faut rappeler les groupes sanguins. On a dit qu'on distingue les groupes sanguins à partir des globules rouges, à partir de la matière protidique qu'on a appelée agglutinogène. Il existe deux genres, les agglutinogènes A et les agglutinogènes B. Donc, les gens qui ont l'antigène A sur le globule rouge, ils font partie du groupe sanguin A. Et ceux qui portent l'antigène B, ils sont du groupe sanguin B. Parfois, on trouve des gens que leur globule rouge porte à la fois les deux antigènes. Ils sont du groupe sanguin AB. Et le quatrième genre des globules rouges, il y en a des globules rouges qui sont vides. Ils ne portent aucun antigène. Étant donné que l'homme a des globules rouges et des plasmas, on sait que dans le plasma, il se trouve une autre matière, la glutinine. Il y a le plasma contenant la glutinine anti-A et il y a des gens qui ont la glutinine anti-B. Ceux qui appartiennent au groupe sanguin A, leur globule rouge porte l'antigène A. Normalement, dans leur plasma, on doit trouver l'anti-B. Impossible de trouver l'anti-A, car il va agglutiner l'antigène A. Donc, ceux qui ont l'antigène A, leur plasma contient la glutinine anti-B. Et ceux qui ont le groupe sanguin B, leur plasma contient l'anticorps qui est la glutinine anti-A. Et ceux qui, leur globule rouge, portent les deux antigènes, ils n'ont rien. Par contre, les gens du groupe sanguin O, on trouve dans leur plasma les deux anticorps, les anti-A et les anti-B. Maintenant, en ce qui concerne les transfusions sanguines. Pour faire une transfusion sanguine, il faut faire attention à deux éléments. Premièrement, le porteur, le donneur. يعني المعطي خاصنا نشوفوا الكرية الحمراء ديالو اش كتحمل. Deuxièmement, le récepteur. المتلقي يعني خاصنا نركزوا المعطي الكريات ديالو الحمراء اش كتحمل، لان هي اللي غادي ندخلوها للجسم تاع المتلقي اللي خاصنا نشوفوا البلازما ديالو اش فيها. ما خاصش تكون مضادات الاجسام مضاده المولد المضاد اللي غادي نحقنوه به. وبالتالي ما هي الاحتمالات الممكنه؟ هل صاحب الفصيلة الدموية A يمكنه أن يتبرع على الفصيلة الدموية B؟ إذا اش قلنا؟ المعطي كنشوفوا الكريات الحمراء اش كاين فيها؟ الانتيجين A. هل يمكن أن يتبرع على الشخص B متلقي اش غنشوفوا البلازما ديالو؟ إذا عندنا A مع أنتي A لا يمكن. غنشوفوا الآن الاحتمال الآخر، الفصيلة الدموية A. هل يمكن أن يتبرع على شخص من الفصيلة الدموية AB؟ غنشوفوا المعطي عنده الانتيجين A، المتلقي ما عندوش مضاد A، إذا ممكن. إذا A كيتبرع لأB. نشوفوا A واش يمكن يتبرع لأو. لي globule rouge فيهم l'antigène A. Le plasma de récepteur, il contient l'anti-A. Donc impossible. Car ces globules rouges vont s'agglutiner dans les vaisseaux sanguins des récepteurs et vont le conduire à la mort. La dernière supposition A. هل يمكن أن يتبرع على شخص من نفس فصيلة دمه A؟ Effectivement, car les globules rouges ont l'antigène A et son plasma
أنتي بي، يعني أ يمكنه أن يتبرع على أ. نشوفوا بي. بي لا يمكنه أن يتبرع على فصيلة دموية أ، لأن عنده لونتيجين بي في الكريات، والمتلقي من الفصيلة أ عنده لونتي بي. لا يمكن. بي يمكنه أن يتبرع على نفسه، يمكن أن يتبرع على أ بي لأن ما عندوش أنتي بي، ولا يمكنه أن يتبرع على على أو لأن عنده لونتي بي. هو عنده أنتي بي، لا يمكن. غنشوفو الفصيلة الدموية أو ما عندهاش لونتيجين، يعني تصلح لجميع الفصائل. حطينا هنا ما عندهاش لونتيجين بي، ممكن. حطينا هنا ما عندهاش لونتيجين أ، ممكن. حطينا هنا ممكن. حطينا هنا ممكن. إذن أو يمكنه التبرع على جميع الفصائل، وكنسميوه معطٍ عام، دونور يونيفرسيل. نشوفو بي. البلازما ديالو ما كاينش فيها اصلا لي زونتيكور، إن ني أنتي أ ني أنتي بي، يعني أ ممكن تصلح له، بي كذلك، أ بي إي أو. إذن نسميه آخذ عام، ريسيبتور جينيرال. إذن فتحاقن الدم يجب أن يتم تبعا لهذه الخطاطة.